سلام تخطاتلتن كل سنة ميديا كمي كنيخم لومي حيزي مزعي زلخو تحستو بزعبا هزاونتي دقنا ناقشتو تحت عدمه زخونا اوالد دقنا تحت عدمه زخونا خئلاين لعل عدمون كخونا خئلاين بفلاي قنا اتن تحت عدمه زخونا اوالد دق انستيو دقنا اب ان كنقبرو زلنا عبي طنقاقه يخزارب مزعي ኣብ ርእሲኡ ድማ ሎም ቅነ ኣብ ሓንቲ ህፃን ጓል 11 ዓመት ዘጋጠመ ሓደ ዝሕዝን ፍጻሜ እየ ክዛረብ መፅአ እቲ ዛንታ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሎም 2 ዓመት እዩ ተፈፂሙ ግን ሕጂ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ በፂሑስ ኣብ ቤት ፍርዲ ሓደ ዝሕዝን መዕለቢ ረኺብሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ መን እያ ህፃን እንታይ ከጋጢሙ እንሪኦ ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ግን ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ደለኹ ኣብዘን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ደቅና ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባአና ወለዲ ሓደ ግዜ ቆልዑት እየን ምንም ነገር ዝኾና የብለንን ኢልና ንሕና ወለዲ ምስ ጎረቤት ክንገድፎም ንኽእል ወይ እውን ምስ ዝኾነ ቤተሰብ ክኸውን ንኽእል ኣኮ ሓወቦ ዝኾነ ክኸውን ንኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይገብር ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚ ሎሚ እዋን ብፍላይ ክትሰምዐን ከለኻሲ ስክፍታታት ይፈጥረልካ እዩ ምክንያቱ ሰብ ፈጡ ይኮነን ኣብ ሓጢኣት ዝኣቱ ነተን ህፃናት ብብዙሕ መንገዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ክንሰምዐን ከለና ኣይዶኖ ካብ ቀደም ነይሩ እዩ ግን ሕጂ ከዓ ዝያዳት ሚድያ ስለ ዝበዝሐ ይመስለኒ ببزح نسمع لنا أمو يسكح كحكا حتى انت أيو تعميسا هتصاون تقولعد دك شو مون تعمت دك شو عد تعمت دك 10 تعمت دك 10 تغل تعمت دك 10 تعمش تعمت دك 10 4 تعمت تعميسا تعميزة حزن إذا نسمع لنا سلازي كل جزء بحاجة جزء قال يوم دك تبعتيهم بحاجة جزء أنت أبيلهم يوم زعم مسوين جن أتذكر من نجر أتخنستوعلو ዝግባአና ነገር ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ነገርቲ ሓደ ግዜ ጥምታ ቢሎም መን ኣይኮነን ከምኡ ድመጽእ ሰይጣን ኣብ ርእሶም ኣብቶም ከምኡ ዝገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ሓሳብ ይቅድም ዘእቱ ሓሳብ ስለ ዘእትወሎም ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝጽበዩ በቃ ጽምዋ ዝኾነ ግዜ ምቹእ ግዜ ተጸብዮም እዮም ከጥቃዕውን ዝደልዩ ነዘን ህፃናት ስለዚ ወለዲ ደቅና ምስ መን ንሓድገን ንመን ንህበን ኣበየናይ ኩነታት كنتنقق بطعم يزغبانا بفلاي ابزو لوم اوان اتا امغاغباون سلا انا تغير زخيد زولو اتن دقنا از جانك فود وي دما ستي تفلاليه ازي كاربوهيدرات زبزحو مغبتات قالس لازم كبو دقنا اتن هصانات قلعت قلطيفن يندغبزا هصانات عدميني هصان ግን ነፍሰን ቆልጢፍ እዩ ትጉብዝ ሕጂ ገሊኦም ወላ ዓበይቲ ክነሶም عبيت سبقت كنسوم عبيت مناقسي كنسوم نزان هፃናት ቆልዑት يتناخفون يوم مجمرتا بمتخن خافيوم كلا مدون زداليو سلازي اذن دق انستيو دقنا كاب معماص وي دماني كاب زتفلاليه كفو ነገር نخنحلون بفلاي ولدي ندقنا كوفا بيلنا كنزاربن يغبانا أبتي ناتن برايفيت سخونة أكلاتن كتنكفى خمزي بالله كم أوز تنكفن سب قلتيفن نولدن كحبرا خمزلون نابنت أبطبن كخون خيل أب سخونة أب ناتن كوتاس برايفيت سخونة كتنكف زي قبقو أب تنكف سخونة بوتاتات أب كتنكف زي قبقو نجرات أبكم ونجرات زيتن كفن زخونة يكون سب مقرب كون خل بيتسب كون خل أكو حوب زخونة يكون سب أياد كون خل قربيت كون خل زخونة يكون زيتن كفن نحنا أقدمنا كمزن زخونة نجر أنت دا كمزن قلت إيموكي ويدا ما خمزي أنت حتى كيف كويدا خمزي أنت يلكي قلت إفك زاقوالي نجرني إلنا نقول عد كل جزء زقات من نجرات أقدمنا خنقرحان يقبعنا
ክንነግረን ይግባአና ሕማቕ ምዃኑ ምክንያቱ ኣይፈልጥዎን እየን ንሰን ህፃውንቲ ስለ ዝኾና ክትንከፋን ከለዋ ንምንታይ እዩ እየን ዝብላ እምበር ኣይርድአንን እዩ እቲ ሰብ ግን ከምኡ እንዳገበረ እቲ ሰይጣን ሰሪርዎ ዘሎ ሰብ ንጓሉ ተኣክል ክዕምፅ ወይ ድማኒ ንንእሽተይ ሓፍቱ ክዕምፅ ዝደሊ ሰብ ከምኡ ሓሳብ ዝመፁ ሰብ ካብ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ብሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝበዝሐ እዋን ዝግበር ዝበዝሐ እዋን እየ ዝብል ዘለኹ ግዜ ምቹእ ግዜ ስለ ዝፅበዩ በብቕሩብ ከላምድወን ይደሊ እዮም ኣብ በይነን ዝኾናሉ እንዳረኸቡ ገለ ማለት እዩ ብገለ እንዳቐሸሹ ገለ መቕሹሽ እንዳሃቡ ገለ ከምኡታት ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ከም ወለዲ ኣብ ኣካላትን ምትንኻፍ ዝግበር ነገር ከይህሉ ኣቐዲምና ከምኡ እንተጋጢሞን ምእታን ክሕብራና ክነረድአንን ክነግራናን ንደቅና ክንሕብረን ይግባአና እንድሕር ከምኡ ኢልናየን ጎሪሐን ኣዌር ኮይነን ስለ ዝፀንሓ ለካ ክትከምዚ ኣደይ ዝበለትን ለካ ትከምዚ ኣቦይ ዝበለንስ ለካ ከምዚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይሩ ንክስቶ ከም ኣብዚኣተይ ተንኪፉኒ ስለዚ ክነግራ ነደይ ኢለን ክነግራና እየን ማለት እዩ ክፉት ብፍላይ ወለዲ ከዓ ክፉት ናይ ምዝርራብ መድረክ ንግበር ምስ ደቅና ኩሉ ግዜ ኢልና ንስማዓዮም ንደቂ ኣንስትዮ ይኹን ንደቂ ተባዕትዮ ይኹን ክነግሩና ዝደለዩ ነገር ፕሊስ ግዜ ሂብና ንደቅና ንስማዓዮም ዳሕራይ ዘጣዕስ ነገር ከይከውን ገጽ ኣይንኽላእዮም ኢልና ንስማዓዮም ስለዚ ከምኡ ምእታን ክነግራና ከዓ ንደቅና ኣቐዲምና ንምዓደን ዳሕራይ ብድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ እቲ ምኽርን ማዕዳን ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ዕድል ከዓ ንክዛረባና ክንህበን ይግባእ ማለት እዩ እንደገና ምስ መን ንገድፈን ኣበይ ቦታ ንቐምጠን ንቆልዑት ከዓ ክንጥንቀቕ ኣለና ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዩ ሴንሲቲቭ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተነቃፊ ነገር ስለ ዝኾነ ህፃናት ቆልዑት ምስ መን ኢና ንገድፎም ምስ ጎረቤት ምስ ቤተሰብ ምስ መን ከመይ ዓይነት ይትሰብ እንታይ እዩ ኩሉ ኩነታቱ ክነፅንዖ ክንክእል ኣለና ኣብ ደቅና ዘለዎ ረኣያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረኣያ ክነስተውዕለሉ ይግባአና እየ ክብል ደለይ ምክንያቱ ኣሚንና ድሓን እዮም እዚኦም ሲ እንደክስቶ ኣሕዋትና እዮም እንደክስቶ ከምዚ እዮም ወይ ድማ ክስቶ ከምዚ ኢልካ ትገድፎም ሽዑ ቆልዑት ከዓ ዘይድለ ተዓሚፀን ክፀንሓና ይኽእላ ከይትነግራ ኢሎም የፈራርህወን እዮም ወላ እንተ ፈራሪሁኪ ወላ ከምዚ እንተይልክ ዝኾነ ይኹን ዛጓለይ ኣነ ኣለኹኺ ንገርና እንዳበልና ደኣ ንደቅና ክነጉርሐን ይግባእ ማለት እዩ በቃ ክትሰምዕን ከለኻስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ዘመን ኢኻ ትብል ንኣብነት ኣነ ሓንቲ ቆልዓ ድሰማዕክዋሲ ጓል 14 ዓመት እያ ሕጂ ጓል 14 ዓመት እያ ጓል 15 ዓመት እያ ግን ነዛ ህፃን እዚኣ እንታይ የጋጢምዋ ኣዲኣ ሞይታታ ምስ ኣቦኣ እያ ትነብር ነይራ ሕጂ ገና ትሕቲ ዕድመን ከላ ገና ህፃን እንከላ ኣዲኣ ስለ ዝሞተታ በቃ ነቦኣ ኣይዶነ ካብ ጓል 7 ዲ ካብ ጓል 8 ጀሚራ ስሳያ ምግቢ ትሰርሕ ኣብቲ ገዛ ተቦኣ ከዓ እናሰኸረ እየ ድመፅእ ሕጂ ምግቢ ዳርጋ ኣይህበንን ኢላ ንምግቢ ዝኸውን ኣይህበንን ኢሉ ግን እቲ ክደሊ ከሎ ስርሒ ይብለኒ ይሰርሕ ኢላ ብጣዕሚ እዩ ዝሃርመኒ ሰቐየን ነቦ ኢላ ሰኺሩ እዩ ከዓ ድመፅእ ኢላ ድሓራ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ በቃ ሰኺሩ መፂኡ ክዕምፀኒ ደሊ ኢላ ሽሮ ስርሒ ኢሉነስ ሽሮ ክሰርሕ ኢለ ተኣሽ ምስ በልኩ ክዕምፀኒ ደሊ ኢላ ድሓር ክዕምፀኒ ምስ በለ ኣነ ከዓ ኣብ እዚ ናይ ዓድና ዳፉር ዓይነት ይመስለኒ ኣብኡ ሰኽቲትዮ ነይረ ነቲ ፀብሒ ኢላ ሽዑ ምስኡ ምስ ተዋጠጥና ተሰኽቲቱ ከሎ ትድስቲ ምስ ተዋጠጥና ስሒበዮ ኣነ ሃዲመ ንደገ ወፂአ ኢላ ደገ ወፂአ ኣብ እንዳገሊኡ ተፀጊዐ ሓዲረ ኢላ እንዳጎረቤት ተፀጊዐ ሓዲረ ለካ ኣቦይ ናብኡ ምስ ወደቐ እቲ ተሰኽቲቱ ዝነበረ ሓዊ ተባሪዑ ሰብኣይ ነዲዱ እዩ ገዛ ተባሪዑ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነዲዱ ሞይቱ ማለት እዩ ንፅባሒቱ ንሳ ቆልዓ ኣብቲ ዝሓደረትሉ ሓዲራ ናብቲ ገዛ ክትመፅእ እንከላ ተታሒዛ ማለት እዩ ኣበይ ነርኪ እንታይ ነርኪ ገለ ብዝብል ማለት እዩ ሽዑ እሳ ከዓ ተዛሪባ ትሓቂ ማለት እዩ እዝን ኢላ
ፖሊስ ግን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ኢላ ኣነ ኤኾነ ኢለ ከምኡ ገይረዮ በሊ ኢሎም ኣፈራርሖምን ኢላ እዚኣ እንተዘይመስኪርኪ እዚኣ እንተዘይልኪ ኢሎምን ኢላ ኣብ መወዳእታ ክንደይ ዓመት እያ ተኣሲራ ሕጂ ዳርጋ ጓል 15 ዓመት ድያ ገለ ኮይና ሕጂ ወፂኣ ኣላ ወፂኣ እቲ ዘገርም ነገር ትሕቲ ዕድመ ኣይዶኖ ከመይ ይእሰር ድዩ እንድዕ ከመይ ከም ዝኾነ እውን ኣይተረዳእንን ብዝኾነ ተኣሲራ ሕጂ ወፂኣ ምስ ወፀት ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቦማ ኣነ ክትዛረብ ሰሚዐ እያ ማለት እዩ እቲ ዛንታ ዝንዝን እዩ ነይሩ ግን ቶም ፖሊስ ከምዚ ገይሮም ስለዘፈራርሑን እንሃለ ክንዲዚ ዓመት ተኣሲረ ትብል ነይራ ተህፃን ቆልዓ ማለት እዩ ኣቦኣ ስለዝሰኸረ ክዕምፃ ደልዩ ለዚ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ እውን እዚ ኣብዝሎም ቅነ ኣጋጢሙ ዘሎ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገር ኣሎ ኣብዝሎም እዋን ብፍላይ ኣብዘን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቅና ዘጋጥም ደሎ ዓመፃት ብጣዕሚ ይበዝሓሉ ብጣዕሚ በቃ ይስካሕካሓካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣደ እንተ ደኣ ካልእ ሰብኣይ ተመርዕያ እቲ ሰብኣይ ነታ ጓላ ኣቦኣ እንተደይ ኮይኑ ምስ ሰብኣያ ዲኣ ናሓንቲ ቆልዓ እንታይ ዓይነት እቲ ሰብ መጀመርያ ኣፀቢቕና ክነስተውዕል ይግባአና ኣብታ ቆልዓ ዘለዎ ረኣያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረኣያ ኣስተውዒልና ኢና ክንገድፍ ደለና እምበር ደሓን ጓሉ እንድያ ኣሕዋታ ካብኡ ወሊደ እንዲ ኢልና እውን ዘይክንኣምን ንኽእል ኢና ኣነ ንኩሎም ሰባት ኣይኮንኩን ድብል ደለኹ ግን ከምኡ የጋጥም ስለ ዘሎ እዩ ክንጥንቀቕ ስለ ዘለና እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ለዚ እዚ እዩ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ትሕዝቶ ካሕልፈኩም እየ እዚ ናይሎም ቀነ ኣጋጢሙ ደሎ ፍጻሜ ድማ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ እዚ ጉዳይ ኣጋጢሙ ሕጂ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ሓደ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ውሳኔ ኸ ተወሲኑ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ህፃን በኣምላኽ ጓል 11 ዓመት ኮይና ኣቦኣን ኣዲኣን ንዓኣን ንመንኣሰ ሓዋን ምስ ወለዱ ተፋቲሖም ሕጂ ምስ ተፋትሑ ኣብ ክርክርን ኣብ ሕግን በፂሖም ኣቦን ኣደን እዚ ምስ ኮነ እቲ መንኣሰ ሓዋ ምስ ኣቦኡ መሪፁ ህፃን በኣምላኽ ድማ ምስ ኣዲኣ መሪፃ ንሳ ምስ ኣዲኣ እናነበረትን ከላ ኣዲኣ ድማ ካልእ ሰብኣይ ተመርዐያ ማለት እዩ ሕጂ ህፃን በኣምላኽ ምስ ሰብኣይ ኣዲኣን ምስ ኣዲኣን ትነብር ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦ ጓለይ ክሪኣ ጓለይ ትወሃበኒ ዝብል ብዙሕ ክርክር ኣብ ቤት ፍርድን ኣብ ሕግን ኣቕሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጓሉ ኣብ ቴሌፎን ክሰምዓ ከለኹ ኢሉ እንታሽሙ ከም ዘይብላ ነፃነት ከም ዘይብላ ውሽጣ ሓርነት ከም ዘይብሉ ኣብ ተዘራረበኣ ንርዳእ ነርና ኢሉ ስለዚ ጓለይ በቃ ብሓርነት ምስ ሓዋ መእታን ክትዓቢ ክወስዳለኒ ኢለ ላዕልን ታሕትን ይብል ነይረ ኣብ መወዳእታ ጓሉ ኣይኮነትን ኢላ ኣደ ድማ ኣብ እንዳ ፖሊስ ጓሉ ኣይኮነትን ኢላ ኣነ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ሰብኣይ ዝወለድክዎ እየ ቀደም ንዕኡ ከይተመርዓኹ ከለኹ ኢላ ነቲ ሰብኣይ ብፖሊስ ኣኸልኪላቶ ማለት እዩ ኣኸልኪላቶ ሰብኣይ ድማ ብቤት ፍርዲ ብዲኤንኤ ይረኣየለይ ጓለያ ኢሉ ላዕልን ታሕትን እንዳበለን ከሎ ናይ መኪና ሓደጋ ኣጋጢምዎ የወላዲ ናይ መኪና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ንሱ ኣብ ሕክምና እንዳተሓከመ ከሎ ጉዳይ ናይቲ ሕጊ ድማ ተወንዚፉ ተቋሪፁ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ከምኡ ኩነታት እንከሎ ብሕክምና እንከሎ ቆልዓ ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ብሰብኣይ ኣዲኣ ተዓሚፃ እዛ ጓል 11 ዓመት በኣምላኽ ብሰብኣይ ኣዲኣ ተዓሚፃ ማለት እዩ ብሰብኣይ ኣዲኣ ምስ ተዓመፀት ኣዲኣ ክትነግረሉ እያ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ካብ ጓላ ያኢ ነቲ ሰብኣይ ኣዲኣ ደንጊፃስ ኣይዶኖ እዚ ናይ ሰይጣን እምበር ኣዲ ከምዚ ትገብር ኢላ ኣነ ይኣምንን እየ ንዕኡ ክትሽፍነሉ ክትብል ነታ ቆልዓ ብዙሕ መምቕኔታታት ከም ተቕርብ ተገይሩ ማለት እዩ ሓንሳብ ባዕለ እየ ብኢደይ ከምዚ ገይረ በሊ ትብላ ሓንሳብ ገለ ሪከርድ ይገብርዋ ሓንሳብ ገለ ብልዋ ሓንሳብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ነዛ ቆልዓ ክልቲኦም ኮይኖም ኣዲኣ ምስ ሰብኣይ ኣዲኣ ኮይኖም ኣዲኣ ባዕላስ ተሓባባሪት ኮይና ንጓላ ቀቲላታ
قال 11 عامت قال نبخر قال قال بلع قال ستي مويتا مأتان كبهال قال كيميكال مويتان كلاس قال كيميكال أتيوم لا مالتيو شعوخهم غيرهم من هوسبيتال ديوم قال وسيدهم مويتاتنا كم زخينا قال بلع قال ستي تبهيلو أمودة أتاقن مستمر مرة كم وسيدة زي كونت يقدس بقاءاتهم بمهرمتن بمقطقاتن بستفلالي معرفاناتن كم استقتلت تفليتو مالتيو سلازي سيقان انت دا عسيلوكا ولادي تادوون كم زتقبريها انا بتعمي اسكحكي حني اما وداتا ابو قوالي بفتصم رئيساخت قتلاي تخيلنيا اذا نقرزي بفتصم قوالي قدمون بتليفون كسمعان كلخو حارنتن نسانتن كم زي نبرا افلتي سلازي بفتصم قوالي كنسا خمان حق خيتوص تباهيلو مساي كيترخب تباهيلو تخلكيلا قال كاي كونتن تباهيلني رئي امون قد امكن حدا غاغاتي من نمبر سلازي حجي اذا ነገር زي كصاري الليلو ابو لعلن تحتن يلو حج لون قنه تحقي سغاب مود داتا تخراخيرو ابو اب وساني بصيحو ات وساني دما ادن سبع اد عميصو اذا خيفلق دما بحبار تحبابيروم نزا قلعه قتلت خوينو مالتي اده مزف قرتو سبعايا خوينا نغوالا قتيلا سبعايا اديان نهصان باملاخ قتيلوما حجي كلتيوم اتزحزن دما نايموت فردي تفريدو سلازي نزي يمثل اذا متريقوم زلهم اذا دزات تريقوا دلهم يا ابيت فردي ازي سبعايا دي اخا از تريقوا زلهم يا أبت بيت فردي دايانو كأتو خلو جانا خي تفردون كلو مساكن اتجنقات ذا نفس زي امچم كفيديو معرخ ندي يعلب طلو رايو بتعمي زحزن سلازي كلتيوم اديان سبع اديان نموت تفريدون مالتيو لذي بتعمي كبيد زحزن بتعمي انا بقى كبدي كم قال غيروني ناي تهصان بطعم يدنقصكا ناي زيوم دما انت اي خبها لسكي كلتا موت بطعم يزحزنكا بقى سلازي نزي كابز 5 عينت ነገር مقتان كندحن بليز እግዚአብሔር يحلو بعبيو እግዚአብሔር يحلو ግን نحنا كمان كم ولدي كنغبرو زغبانا ነገር كنغبر يغبانا ندقنا اقدمنا نغور حيا كمز خيكون كمستات اندحر تنكيفك خمسيتات اندحر تزاريب خمسيتات اندحر كوينو زاغوالي اقدمكي نغرني إلنا نخزاربانا ندقنا ناي مزراب مدرخ نخفتلن ايه بالدلي ناي لو متحستوي نزي مسل نيرو تتاقيمكم ملو ختكونو تسفا غبر كساب اب زقصل كيزي بخالق تحستو نرخب سلام قنه